السلام عليكم انترنت، معكم عبد اللطيف. كما كيبان لكم اليوم حديتوا مانيطات دي بلاصات من الاستوديو اللي مولفينهم وجينا اكسبسيونيلمون لموروكو مول. علاش رحنا هنايا؟ باش نكوفريو ان ايفينمون اكسبسيونيل اللي هو السامر جيمز فيستيفال. هذا الايفينمون هذا فيه سورتو دو تورنوا اللي كبار بزاف اللي هما ديال فيفا 17 وليغ اوف ليجندز اللي غيكون الكاش برايس ديالهم، سمعوني مزيان، 25,000 درهم، 2 مليون ونص. دوز بها الصيف مخير. يلا معايا نشوفوا الديتاي. زعما كما كيبان لكم حنا وصلنا للسامر جيمز فيستيفال و جو بونس هذا الرينغ ديال فيفا منظمين فيه الكاليفيكاسيون ديال فيفا. كاينين دو ماتش اون باراليل هنايا اللي كيتلعبوا بور لي بروميير كاليف ان شاء الله اللي غتبعهم لا فينال. Une première question, qui va jouer comme l'idée de Summer Games Festival? On a été sollicité par justement un éditeur de jeux vidéo, Ankama, qui est le plus grand éditeur français de jeux en ligne. Pour eux, le Maroc, c'est incontestablement une porte d'entrée à la fois pour le Maghreb, mais aussi pour l'Afrique. On a collaboré ensemble sur une première édition, et puis par la suite, voilà, la deuxième édition. Pourquoi organiser cet événement en fait le Blassa et ne pas ailleurs? Pour nous, ça coulait de source, c'était une évidence. On ne pouvait le faire qu'au Morocco Mall. Alors vous jouez un peu, vous êtes un peu joueur? Absolument pas. J'ai appris que le gagnant de World FIFA 2016 avait gagné 10 millions de dollars. Ouais. J'ai pris la décision solennelle. Mon fils Noam, tu pourras jouer à la console de jeu à partir du moment même tu vas plus à l'école si tu gagnes les 10 millions de dollars l'année prochaine. Voilà. Je vois le Summer Game Festival en quelques chiffres. Ça donnerait quoi? Alors, le Summer Games Festival, c'est 1 million de personnes qui connaissent le concept du festival. On a eu des tournois d'organiser quotidiennement. C'est plutôt des chiffres qui vont être rassurants pour nos sponsors et qui vont être rassurants aussi pour les gamers parce que ça commence à bouger au Maroc et on commence à en parler sérieusement. الدراري مور ما شفنا في لا بروميير ايطاب التورنوا ديال فيفا اللي كانت نايضه فيه لتحت امبيونس اخرى، غنتبعوا الدراري ديال ليغ اوف ليجندز. سكيل فو سافوار الخوج بان ليغ اوف ليجندز راه 100 مليون ديال لي جوار في العالم كيتكونيكتاو كل شهر. نشوفوا لومبيونس ونشوفوا كي نايضه مع الدراري. Les partenaires les plus importants et qui s'intéressent à ce domaine sérieusement, c'est les constructeurs de matériel. On a eu HP qui nous ont dotés de 2 PC Omen. Ça va très très vite et c'est un bonheur pour les gamers. Ensuite, on a eu la Fnac qui s'est engouffrée déjà dans ce secteur depuis un petit moment puisqu'ils ont un rayon bien fourni. Au Maroc, on peut dire qu'il y a des acteurs comme ça, des distributeurs qui font le bonheur des gamers les plus virulents. هذه 12 لا ربط الليل صافيان كلوتوري الفينال ديال فيفا يلاه تلعبات ومعنا حمزه الحلو اللي هو ربح الفينال ديال فيفا 17. التورنوا كانت صعيبه بيان سور، كانوا لي بارتيسيبون كانوا واعرين بزاف اكثر من القياس. اسامه كي كان داير النيفو في التورنوا كيبان ديك القضيه؟ نيفو كان سي با مال، سيتي با مال. المهم في التورنوا كامل جو بونس جي لوز اون فوا. اسامه كيقولها لكم بكل تواضع، كيقول لكم انا الفوق اسمحوا لي الاخرين. On a enregistré à peu près 1000 participants pour les tournois. Mais notre satisfaction, c'est vrai qu'on a reçu des gens d'un peu partout du Maroc et aussi des gens qui sont venus de différents pays aussi. Donc c'est une fierté pour nous. Ce qui va venir, c'est tous les ans, on essaie d'organiser une session. On a focalisé sur les tournois FIFA et les tournois LOL. Mais les années prochaines, Inch'Allah, on va essayer de monter en puissance avec justement les gamers. Et le tout, c'est de leur faire plaisir. دراري السامر جيم فيستيفال يلاه سهله. نهار كان فريمون خطير. شفنا الدراري، شفنا النيفو اللي طالع اللي عندنا في فيفا 17، شفنا النيفو ديال الدراري في لول تبارك الله، شفنا لورغانيزاسيون. كنتمنى من هذا الشيء مازال غيزيد لقدام، كنتمنى من هذا الشيء مازال يحل لنا بيبان لدوت سبونسور ولدوت ايفينمون ان شاء الله بلوز انتيريسون. اون سدون رونديفو العام الجاي نفس البلاصه نفس الوقيته. اتهلا في راسكم.